वर्तमान चाषी भाई मानक पई आसिला सबुठु बड़ खबर। तेबे चाषींकर आर्थिक सहायता प्रदान करिबा पई भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। एहारि भितरे चाषी भाई मानक पई खुशी खबर आसीछि, जहाँकि 19तम किस्तिर टंका आसी सारिथिबा बेले 20तम किस्तिर टंका पई अपेक्षा करछन्ति चाषी भाई माने। तेबे सरकार एई पर्यंत 19तम किस्तिर टंका पठाई सारछन्ति, तापरे बाकी रहिछि 20तम किस्तिर टंका केबे आसीबो। এই যোজনা অধীନରେ যোগ্য চাষীମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଇ କେୱାଇସି ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେୱାଇସି କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ଇ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। प्रधानमंत्री किसान योजनार हिताधिकारी तालिका ऑनलाइन उपलब्ध। यह साहाय्य चाषी माने सहजरे जांच करें जे सेमाने पीएम किसान योजनार 20तम किस्तिर इंस्टॉलमेंट पाइबे कि नहीं। तेबे सर्वप्रथमे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार ऑफिशियल वेबसाइट होची pmkisan.gov.in को जाइकी आपण माने चेक करि परिबे। तेबे गरीब चाषी भाई मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबा पई भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाइछन्ति। केंद्र सरकार देशर गरीब चाषी को भविष्यत को आर्थिक स्तर में सुरक्षित करिबा पई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मध्य चलाउछन्ति। ए योजना अधीन रे आर्थिक दृष्टि दुर्बल चाषी भाई मानकु 60 वर्ष बयस पर प्रति मासरे 3000 टंकार पेंशन मध्य पाउछन्ति। ए योजना रे 18 रु 40 वर्षर बयसर चाषी भाई माने आवेदन करि परिबे। এই যোজনাରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବୟସ ଅନୁସାରେ ନିବେଶ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିବ 20ତମ କିସ୍ତିର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। आउ सबुठु बड़ कथा होछि जे आपण माने एई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार किस्ती जारी हबा परे जदि आपनको अकाउंट को टंका आसु नै तेबे आपण माने 180018015551 ले कॉल करके सूचना पाई परिबे। एहा व्यतीत आपण माने एई नंबर रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सह जड़ित अन्य सूचना मध्य पाई परिबे। आपण माने केवासी करछन्ति कि नाही, एई किसान योजनार टंका पाउछन्ति कि नाही कमेंट रे जणेबे आ वीडियो गोटे लाइक कर देबे।